Praise God. Amen. We are now on the second to the last Sunday of the month of July. Dalira ang panahon. Pero uh, sama sa itong giingon, we still thank God at sa paningagi o nilabay ng mga adlaw semana. Kanunay nato na masinati makita ang kaayo sa Ginoo kanato. Amen. Praise God. Ang ato ang theme for the month is may nato na pinahanglanon gayud. We have a very interesting topic for this month, abounding in character, and siguro kung inyong matikdan mga igsoon, this is indeed something truly necessary and relevant sa atong panahon karon. With all the news we hear, sa mga balita natong madungog, and even sa mga kahimtang sa mga tao karon sa palibot, nindot gayon na pamalandungan kining mga mensahe ng hisgot may tungod sa kahalagahan, importansya sa pagpabilin sa kinaiya o batasang Diyos noon. Amen? I don't know with you, pero if you happen to notice, ang trending sa balita karon is all about yung noise barrage ng mga sympathizer ng ABS-CBN, and unsa pa ba yung mga makita ninyo o mga anticipated problem ng mga tao kuno nga naglisod ang panginabuhi karon. So these are all things na atong matungog. Pero salamat because ang makanakat sa Ginoo gitagaan niya og kinaiya nga lahig yun sa pamatasan nga naani ni kalibutan. Amen. And so that's why the intention of our topic as well for the whole month is really to remind everyone ang matag-usapan nato may tungod sa kahalagahan ni pagpupot nato, pagbalog nato sa Dios tong kinaiya, pamatasan na buot sa Ginoong papadayag kanato kanunay. Last Sunday we talk about integrity of the heart, right? So, gisgutan nato ang mahitungod sa kinaiya ni Haring David na boy ato ang i-gamit as reference, basihan on the desire of God sa tinguha sa Ginoo usab kanato na padayag kanato ang kinaiya na makapahimuot sa Ginoo. We learned last Sunday about the importance of what it means to have a heart of integrity, how to possess a character that truly attracts, no, makapahimuot, makadani diha sa Ginoo. Today, let's continue ang ato ang topic karon. We have today a very interesting subject, and kung itugot ninyo mga igsoon, tagaan din nato kini og another time to look upon. Kay naa diri mga termino, mga pulong na tingali bago papud nato ma-encounter. Pero nonetheless, sa mastong giingon, it is also something that we can see and we can find in the scriptures. The title of our message today is Seared Conscience. S-E-A-R-E-D, Seared Conscience. The emphasis of this message is understanding the danger of losing our moral perception. Okay? Seared is a word that we can find in the scripture sa English translation. Pero gamito nato niya ang translation sa atong pinulungan. Pero sa masugingon, magamit ko og mga English terms na makita nato sa Bible para ma-improve po ang atong vocabulary. No? Because makita po nato diha sa ito ang mga Biblia, kini mga pulong na atong gigamit. So again, we will talk about seared conscience. And the emphasis of this message is understanding the danger of losing our moral perception. Kung sabay peligro kung totally natong i-abandon o kundi man gani ato kalimtan ang kahalagahan ng ginatawag ng atong moralidad. Okay? The other time, we talk about the very creation or the design of God alam na natong mga tao that we as human beings are moral beings. Ang tao, gibuhat sa Ginoo nga dunay moralidad. That makes us distinct from the animal kingdom. Kaya dili ta na belong sa animal world. No? Pero we learned also last time that when we tend to ignore yung
factor o yung nature na gibutang sa Diyos sa tao, mawala sa mga mananap, we tend as well to behave like the animals, no? So inana ka importante ang moralidad na gibutang sa Diyos kanato ng mga katawhan niya. And we also learned last time that when we lost morality, we will also lost humanity. Ang tao nga mawala ng moralidad, mawala po ang iyahang pagka-essence sa pagkahimong tao. Okay? And so that's what we tend to look onto. So let's dig deeper in this message that we will find in the writing of Apostle Paul diya sa aklat sa 1 Timoteo. And we will all together study this today. Ang atong intention sama sa akong gingon is kung sa ba kahalaga ng konsensya. No? And what is this conscience we are talking about? Kasi doon na gihapon kining connection, doon na kinilabot sa atong topic about character and behavior. No? Sa atong pagkasabot usahay, no, sa atong nandan na pagkasabot sa konsensya is yung commercial ng safeguard. No? Na kapag delete safeguard ang imong gigamit, makukonsensya ka talaga. Okay? So let's learn this today about this topic that we are talking about. Seared conscience, understanding the danger of losing our moral perception. Open with me your Bible in 1 Timothy chapter 4, verse 1 and 2. And doon na tayo cross-reference ni ini sa Acts chapter 24, verse 16. Okay? 1 Timothy chapter 4, verse 1 and 2, and Acts 24, verse 16. Ang 1 Timoteo 4, 1, 2, basahon ako una sa English translation, it says, the Spirit clearly says that in later times, some will abandon the faith and follow deceiving spirits and things taught by demons. Verse 2 said, such teachings come through hypocritical liars whose consciences have been seared. Now, there's the word. Kung inyo nakita, narito sa second line ng NIV translation sa English translation na ato ang pulong nagibasa. Whose consciences have been seared as with a hot iron. Sa Acts chapter 24, verse 16, nagingon usab ang pulong sa Ginoo in reference to this scripture passage atong gibasa, mga Buhat kapitulo 24, 16. So I strive always to keep my conscience clear before God and man. Ang Ginoo magapanalangin ini mga pulong ato ang dungog. Akong gihangyo si Sister Abin mag-aplika nato una sa mga ampo sa pagka magpadayon sa pagpamati sa pulong sa Ginoo. Amen. Salamat kayo, Sir Abin. Okay. Basahon na ako mga igsoon sa Cebuano Translation ang versikulo na atong gibasa sa 1 Timoteo sa aklat sa mga Buhat. Sa rendition ni ini sa ato ang pinulungan, maupin yung pagkahinom. Ang Espiritu klaro nga nagtingon nga sa mga umaabot nga panahon may mga tawo nga mamiya sa ilang pagtuo. Maoy ilang sundon ang mga limbungang espiritu ug ang mga pagtulunan sa mga yawa.
verse 2 of that first in 1 Timothy, nagingon, nagikan kining mga pagtulunana sa limbong sa mga taong bakakon, ug ang ilang mga konsensya dili na mubati nga daw gipasukan og binagang puthaw. Medyo lahi ang pagka-reduce niya, pero I think it's translated pertaining to the meaning. Unya sa unahan nakita tapod nato kini sa aklat sa mga buhat ato sa pasahon mga igsoon sa ato ang pinulungan, kapitulo 24:16. Mao kini usab ang pagkainom. Busa kanunay kong gipaningkamutan ang pagbaton og malinis nga tanlag atubangan sa Dios ug sa mga tawo. So tanlag, konsensya parehas. Okay? So nindot no, hanapod ko yung makatunan basta mogamit ko ani mga translation sa atong mga pulong. So there's the word mga igsoon. The Bible is teaching us as well about the importance of having clear conscience. Ang pagbaton kuno og kanang limpyo na konsensya. Pero ang atong title karon is the opposite. Na giingon dito is seared conscience. Unya sa paghatag nato ng kahulugan ani sa dictionary, makita pa nato mas labaw pa nato kini masabtan. So today, join me in looking at this. Kung kunami digital Bible, i-type niyo yung word na conscience sa New Testament, I think you will have at least around mga 20 references na makita ninyo kung sa iunsa pagbalik-balik paghisgot on the New Testament alone ang may tungod sa konsensya. Okay? So, and then interestingly, dunay duha ka klaseng konsensya ang gisgutan sa Biblia. The seared conscience and the clear conscience. And that is the intention of this message today. Oto atong giingon dito na masabtan nato ang kapiligro kung ato gayud buhian kining ginatawag natong moral perception o ato ang pagkahibalo may tungod sa maayo kung dili nato kini barugan. Okay? So today we will study behavioral science. Okay? So, natakaroon mo raw behavioral science on natay mga estudyante din mukuha og psychology, and if somehow you will also encounter the subject or the topic regarding this, I hope na gamiton po nato kining reference ang pagpadayag sa pulong sa Ginoo kay sometimes science is too far away from the revelation may tungod usab sa pulong sa Ginoo, so dili magpangabot. So behavioral science in line with the scripture. Okay? Ikumpara nato kapag tuon may tungod sa ginatawag natong behavioral science in as far as the revelation of the scripture is concerned. So let's study this. Let's begin with answering what is conscience. Ano nga ba yung konsensya? Sino ba sa inyo dinidili ang ako konsensya? Kana bang kung imuhang awayo ng imong bana, konsensya ka. Kaya dili na mo tapat sa imuha dito na siya sa sala matulog. Hindi ka ang imuhang anak, ang imong kasabtan, no? Murag manluod o konsensya punta, no? So what is this really about conscience? Because sometimes dili kayo klaro ang pag-atong pagkasabot na ini. So let's look at this. So what is conscience? According to the dictionary, na siguro diya sa inyo atubangan, conscience by definition is the part of the mind that makes you aware of your actions as being either morally right or wrong. Pag-iiskutan daw natin conscience mga igsuon, may tungod daw kini sa part, dili kining zero mind nato, but a portion of our mind that makes you aware. So this is about the awareness, okay? Aware of your actions as being either morally right or morally wrong. So konsensya daw, kini ang nagde-determine, okay, sa judgment nato kung tama o mali, husto o hiwi, okay, o tulid o hiwi ang mga butang. So conscience is that portion of our mind that makes us aware of our actions based on the definition of the dictionary. Another meaning, kung ato makita, it says, conscience also is the sense or consciousness of the moral goodness or blameworthiness of one's own conduct, intentions, or character,
together with a feeling of obligation to do right or be good. So sa second meaning mga igsoon, gi-utro yung word ng consciousness. So when we talk about conscience, may labot talaga din yung imong awareness. Okay? So dili pwedeng maingon nga wala ka kabaluan na you know about it. Okay? Kaya nga conscience, somewhat like medyo similar siya. So because may element ng awareness. You know about it, okay? And you somehow have that kind of knowledge about it. Okay? So, about this conduct, intention, character, together with feelings of obligation to do right or be good. That's another meaning. The third meaning from the dictionary is, about conscience is, conformity to what one considers to be correct, right, or morally good. Now, ginamit yung word na conformity. But pasabot, magiging natong conform, iuyunan ni mo na, or gituuhan ni mo ka na. Okay? Conformity to what one considers to be correct, right, or morally good. Kaya nga, whether we like it or not, mga igsoon, meron tayong sense of morality na to, or meron tayong consciousness na to, may tungkol sa ato ang moralidad, somehow, one way or the other. And another meaning, sa dictionary ng conscience, mga igsoon, is sensitive regard for fairness or justice. Okay? Ito daw yung talaga nagdidikta sa atin kung tama, mali, tulkit o hiwi, patas or dili, ang mga butang sa akong palibot. Okay? So, yung conscience daw ang nagdedetermine sa ato, yung awareness na to. Okay? And daghang mga butang pa na angay natong masayran bahin ni mga igsoon. By the way, gilantaw po na ako, the origin of the word conscience, gikan kini sa 13th century, unang ginamit atong 13th century based on Merriam-Webster Dictionary. The word conscience in the dictionary or in the English usage, unang ginamit during the 13th century. It came from the Middle English, from Anglo-French origin. Okay? From Latin, conscientia, from conscience, present participle of consciere, to be conscious. Okay? Now, the second to the last line says, to be conscious of guilt. Okay? So, medyo makatabang kini sa pagpasabot ka na to. Na, literally, ang meaning daw ng word na conscience, kapag kinumbine nimo, kay gikan kini sa word na conscientia sa French and English word, be conscious of guilt, from conscience to know. Okay? So, meron kang sense of guilt somehow kung later on makita nimo ang panghitabo or mas masubay nimo ang sitwasyon. Okay? So somehow when you talk about conscience, merong element ng consciousness about guilt. Kaya pala yung tao, kahit anong sama natin, nakukonsensya pa rin yan. Siguro may mga several exception lang, no? Kasi nga, sama sa itong giingon sa una pa, from the very beginning, God created us good. Okay? Maayo ang pagkabuhat sa Ginoo kanato, and we are designed from the very beginning to be good. So that's the meaning of conscience, no? Consciousness, awareness, and gidugangan pa dito sa last word is about yung consciousness nato about guilt. Ma-realize nato kung asa somehow ang mali or dili gusto sa mga panghitabo. Okay? So that's the meaning of conscience. Now, let's look at the meaning of seared. Okay, ang title sa atong message is seared conscience. Now, yung word na seared, kung atong pangitawad po sa dictionary mga igsoon, sear means to burn and damage the surface of something with strong and sudden heat. Okay? Another meaning is to make withered and dry or parch, to burn, scorch, mark, or inquire with, or as if with sudden application of intense heat, to cook the surface quickly with intense heat. Now,
Yung word daw na seer, mga igsoon, ginagamit kung ikaw yung nagsugba, okay, o di na lang, inanin na lang, si Ariel, so pagsulod sa kwarto na mo gahapon, sa iya pagdali-dali, si ate po nga nagluto sa among sudan, isulod niya tong among gamay na gasol dito sa among sala. Pero wala niya kayo na padapli. Okay? So sa iya pagkalon dito, pagsulod ni Ariel, ang iyahang batiis, natikit dito sa kalan. Pwerte niyang react dito. Kaya ulit ka kung ikaw, nag-drive ka sa imong motor, init kayong tambutso, nadikit ang imuhang batiis, ang tawag dito sa batiis nimo na napaso or napaknitan o panit, o sa itawag to, nasunugan og panit, seared. Okay? So yung sudden heat, intense heat, yung kapag nagba-barbecue food ka, ang napagod na portion sa karne, ang tawag doon seared. Okay? Because again, kung atong tanawon ang meaning ni Ani sa last line, to cook the surface quickly with intense heat. Ang synonym Ani, o parehas na kahulugan Ani, is charred or charred. The word wherein also nakuha yung word na charcoal. But pasabot, sa sobrang init sa kalayo, na itong napagod. Okay? Seared. Okay? Na ginamit ito ni Apostol Paul yung word because during that time sa iyang kapanahunan, siguro nagamit po niya, nakita niya, and one of the Bible commentaries said, perhaps nakatunan kini ni Apostol Pablo when he was with Dr. Luke. Okay, remember, si Lucas na Apostoles is doctor. No, ginamit ni Apostol Paul yung term na seared conscience in reference to a medical term. Kisa kaninyo na ay kanang tawag na to, anak kanang ulat. Kanang ulat yun nga dili lang gamay yung baga na ulat. Nakita mo? Sulayan ninyo yung kanang imong ulat nga baga kung makabatid ba na if there's any senses. Tungod sa kabaga kanang ulat, igsuon. Okay? Katong panahon nila Pablo, uso dito itong yung mga manlak bitaw na kinatatakan, ginasunog yung metal, mga lingin. Kung nakita mo ito sa mga salida, okay, yung mga baka na ginamarkahan. Kita nyo? So, kung makita ninyo, yung portion na nasunog sa panit, no? Bubaga. Kaya mo samad man na, then kadugayan, maulingan, pero makita ninyo ang kalainan na. So, ginamit na Apostol Pablo yung word na seared, dihamay so to illustrate yung essence ng usa ka portion sa panit nato na mawal-an na og kanang senses. Kung na kay ulat, kung imo nahikapon, murag gid pare sa imong talagang panit na dali na mo makabati, di ba? Pero sulayan nimo hikapon ang ulat, labi nagbaga ng mga ulat, wala di kasagaran senses na, no? Ginamit din ni Apostol Pablo sa reference. When people already do not know what is right from what is wrong, ang tawag ni Pablo doon is seared conscience. Kapag nabot na daw ka sa punto na dili ka nimo ma-determine kung unsa ang gusto o kung unsa ang maayo o dili, then that is the time, gi-refer to dito sa Biblia, that that person has a seared conscience. Okay? Murag nasunog, napagod na ang iyang konsensya, dili nakabati, dili nakadetermine. Amen? Are we following mga igsoon? So ginamit yun na reference ni Apostle Pablo to really illustrate how dangerous it is when our conscience lose its sense. Pag mawala ng saysay ang atong konsensya mga igsoon. So seared conscience, kung atong balikan mga igsoon, kung atong sumpayon kini, seared conscience means damaged conscience. Okay? Una pa, before pa diyan. So, ang meaning aning seared conscience somehow is damaged conscience. Kung ang atong konsensya, dili na siya mo function, by definition kanina, gingon dito, conscience is that sense of awareness aron matimbang nato ang tama at saka ang mali. May buwan nato ang gusto kang ayan. Okay? Pero kung dili na daw mag-function accordingly ang ato ang konsensya, that is now considered as seared conscience or sa laktod pa pagkastorya, damage. Okay? Your conscience is already damaged. Okay? So, kining mga tawhana na seared ang kanilang konsensya,
sa literal na kahulugan ini mga igsoon, palyado. Okay? Damage ang ilang konsensya. So in other words, a damaged conscience is a bad conscience. It is a bad conscience or a depraved conscience. Buti pasabot kini konsensya ang tawhana, wa na gyud sa tamang butang. Okay? So, a damaged conscience, a seared conscience is a damaged conscience. It is considered a bad conscience or a depraved conscience. Now, yung word na depraved, ito gikuha ko yung word na depravity. Yung kung sa term pa ng depravity, us-us kaayo or ning paubos kaayo ang imuhang moralidad. Okay? So, depraved conscience is a bad conscience. So, when the Bible talks about conscience, merong dalawang klase. Is it good or is it bad? Amen? So, ang Biblia, mga igsoon, karon ng hisgot, may tungkol sa duha klaseng konsensya na angay natong bantayan. Because in the Bible, hisgotan din ha ang may tungkol sa good conscience and bad conscience. Sama ra pod sa good cholesterol at saka bad cholesterol. Okay? Dili tanang cholesterol bad. Merong cholesterol na makatabang sa kayuhan sa atong lawas. Amen? According to science, according to medical study. So, there are two kinds of conscience in as far as the Bible is concerned. A good conscience and a bad conscience. So, simplify lang nato. Seared conscience is bad conscience. Clear conscience is good conscience. Amen? Kapag yung gigamit nato na term dito sa Acts 24 verse 16, ginamit doon sa pulong natong ibasa ganina, pabalikan nato ingon sa Acts 24:16. Again, this is I think this is Apostle Luke when he said, "So I strive always to keep my conscience clear." Okay? Clear conscience before God and man. Sabi ng Apostle Luke, naningkamot ko, okay, na magpabilin kanako sa term na ginamit sa Cebuano ganiha, malinis nga tanlag at tubangan sa Diyos ug sa mga tao. Okay? So the Bible talks about two kinds of conscience. A good one and a bad one. And we are talking about today a bad conscience. Because later on, mapoy tutukan natin maayo sa mga sunod pa natin mga discussions. Kaya talagsara natin ma-encounter kini mga words. So the Bible talks about a seared conscience. And Paul wrote about that when he wrote his letter to Timothy. Sabi ni Pablo doon kay Timothy sa 2nd verse, kini mga tawhana, Timoteo, likayin kini sila. Kaya nga naman, because these people have a bad conscience. And they will not help you in building up your faith. Kini mga tawhana, dili makatabang sa paglingkod sa imong pagtuo. Kini mga tawhana, dili gayud makapalingkod kanimo. Now, Paul, in as far as that text is concerning, in 1 Timothy, is so much concern about Timothy, his son in faith, ato pang sumpayan, mga igsoon. Kung anong inana ang pagtagad kaayo ni Pablo kang Timoteo, because gipanikamutan yung maayo ni Pablo na ampingan, i-preservar ang kinabuhi ni ining batanon nga pastor na mo'y magsunod kaniya. Okay? And so that's why todo-todo ang kahimangno, ang mga encouragement at saka mga warning ni Apostol Pablo dito sa iyahang disciple na si Timoteo. Kaya kung basahon pa nato unya later on ang intero content ng chapter 4 sa 1 Timothy, diyan nato makita yung I think in verse 16 or verse 12 where it says, "Do not let anyone look down on you because you are young, but set an example." Remember? Mga giingon ni Apostol Pablo regarding kang Timothy about that. So, Paul is so much concerned about the well-being of this very young disciple of him. And he wants to preserve the integrity of his mind. Okay? Ang maayong kahimtang sa pamhuna-huna ni Timoteo. Knowing the fact na sa iyang pagkabatanon, he is prone to so many deception. He is prone, posible dali na siyang madutlan sa mga daghang mga mali or dili maong mga pagtulunan. So
So that's why Paul is so much concerned about the welfare of Timothy. That's why in this letter, mo gid kinangyahan gihisgutan. So, we have a bad conscience. There's also a good conscience. Let's answer this question mga igsoon. When does our conscience get damaged? So, sa kanus-a na ang usa ka konsensya sa tao or tanlag, can we agree together na tanlag konsensya, same word? Or doon ay kalainan? Okay? Sige, gawala lang ano ha. Tanlag ang gigamit dito sa Book of Acts. Pero konsensya ang gigamit dito sa Timothy na ito ibasa ganiya. Now, kanus ka daw madaot ang konsensya sa tao mga igsoon. When does our conscience get damaged? When does our conscience turn bad? Now, sa lapod na pagkastorya mga igsoon, sa dali na itong pagsulti ni ini, in as far as yung mga previous message ko na itong hisgutan, our conscience get damaged primarily mga igsoon when we lost our moral perception. Okay? Magsisimulang mag-degrade ang konsensya mo, konsensya ko, konsensya natin, kung anam-anam, hinay-hinay, atong ikompromiso ang mga maayong prinsipyo na gitudlo ka nato sa pulong sa Diyos. Amin lang say amen. When you started to, dili man siya totally dayon mawala. Pero when you started to, parang alkansya yan eh. Kanang nanigkamot kang magtigom, pero kay mas daghan kang gikuhit kaysa sa imong gihulog. Hello? Ayaw katingala kung anong wala kay natigom at the end of the day. So, conscience somehow is referred to as that. Kanus daw madaot ang konsensya sa tao kapag wala na napundo sa iyang maayo. Kay gianam-anam kawala. Amen? A conscience becomes bad, it becomes damaged when eventually the good deposit is not anymore there. Wala na yung deposito. May nahurot na. May ganang-anang nimong kuhit. So, in literal word, we lost our conscience or our conscience became damaged when we lost our moral perception. Remember, nilagyan tayo ng Diyos ng mabuting asal. Okay? God put in us that moral perception. Na yung perception, what pasabot mga igsoon, is that you have the capability really to determine whether it is good or not. Okay? Kabalo ka. Kabaluganin kang tanaw sa bulak kung nindot na umangot. Diba? Gani palitan mo nindot na kaan. Ang nindot na bulak. Pero ang maot na bulak, ala-ala palitan mo mahalon nga kaan. Are you following? And so meron tayong moral perception, whether you like it or not. Perception is that pwede nimong ma-measure somehow. No? When we talk about perception, it has to do with the way we look at it. You perceive it. So meron tayong moral perception. So kapag ikompromiso daw nato kini anam-anam, then eventually our conscience will be damaged. Okay, madaot ang konsensya nato kung atong ikompromiso ang mga maayong pamatasan nga dugay natong ipaningkamutan na makatunan. Okay? Now, going to the topic that we talk about in the book of 1 Timothy, let's answer this question again. How dangerous is a seared conscience? Because ang title nato, ang subtitle nato sa taas is Understanding the Danger of Losing Our Moral Perception. So let's answer this question. Gaano ba kapeligroso kung madaot yun ang atong konsensya mga igsoon? How dangerous it would be as far as our context at our scripture text is concerned. Yan ang magbase mo na mga igsoon. So how dangerous will it be when our conscience is damaged or seared? Let's look at that mga igsoon. Diyan ka magbase sa pulong natong ibasa. According to Apostle Paul, a person with damaged conscience, according dito sa ibasa nato, duha lang ito ka-versikulo ha, 1 Timothy chapter 4, verse 1 and verse 2. Diyan lang ka mag-focus mga igsoon muna. Look at that. Diyan ka muna magmulan ka mga igsoon. How dangerous is it kung ato kayo dauton or kung madaot gayod ang ato ang maayong konsensya?
sa ato balik sa Cebuano. Ingon ang 1 Timoteo 4 sa 1-2. Ang Espiritu klaro nga nag-ingon nga sa mga umaabot nga panahon, may mga tawo nga mamiya sa ilang pagtuo. Mao'y ilang sundon ang mga limbungang espiritu o ang mga pagtulunan sa mga yawa. The other Sundays, we talk about the connection of our behavior, human behavior, and spiritual influence. Right? Hisgutan nato to na ang batas, ang behavior, ang binuhatan sa tao, ang iyang pamatasan, can be influenced by spiritual beings. Tama? Hisgutan nato itong mga last month, I guess. So, ang atong mga kinaiya pamatasan are influenced by somehow by spiritual forces. Now, diri sa atong gibasa, gikan punta sa pagpulong natong gibasa, na sa katapusang umaabot ang panahon ningon si Apostol Pablo, may mga tao nga mamiya sa ilang pagtuo, mao'y ilang sundon ang mga limbungang espiritu. Now, take note, Paul, yung mga sitaratwana, connects the wrong behavior or the bad behavior of people about the influence of the evil one sa huna-huna o sa kasing-kasing. Do we follow? Gisulti ni Apostol Pablo na ang mga pamatasan, kinaiya, binuhatan sa tao sa katapusang panahon, matut pa niya, impluensyado sila ng daotang spirito. Okay? Look at that. Ilang sundon ang mga limbungang espiritu o ang mga pagtulunan sa mga yawa. Sa English translation, gigamit ito na term is demonic, no? They will abandon the faith and follow deceiving spirits and the things taught by demons. Okay, ang gigamit na termino dito. There is a Cebuano translation, limbungang espiritu o ang mga pagtulunan sa mga yawa. Now, verse 2, padayon na mga igsoon, ingon diha sa ikaduhang bersikulo, sa 1 Timoteo 4, nagikan kining mga pagtulunana sa limbong sa mga taong bakakon o ang ilang mga konsensya dili na mubati nga daw gipasukan o binagang uthaw. Okay? So diha na to nakita ang gisulti na Apostol Pablo. Now, I would like us to look at that intently. Duha ka bersikulo mga igsoon, but it gives us answer on how dangerous it would be when our conscience is damaged. Okay? Kung sa'yo mahitabo kung ang konsensya sa tao, madaot. Now, look at that. Let's take it one at a time. Now, sa verse 2, isulti dito sa ibabaw ka ng mga igsoon, kapatras ang ako ang pamahagi sa pagsulti ni ini, ingon din sa verse 2, kung unsa ka peligro ang kung madaot ang ato ang konsensya, tanaw na ito tagsa mga igsoon. The first danger of that is that when our conscience is damaged or seared, it will result into the following. Number 1, untruthful and full of lies. Tanawan ninyo ang versikulo 2. Such teachings come through a hypocritical liars. Okay? There's the word. Hypocritical liars whose consciences have been seared with a hot iron. Ngayon makita mga igsoon. Now, importante kini, tanawan ninyo doon na kini siya escalation. Doon na sila siya interconnection. Nagsugod din sa ginatawag natong daot na konsensya. Ang daot na konsensya maghimo sa tao aron mahimo siyang bakakon. Hello? Ang daot na konsensya sa tao ang magtudlo kaniya aron mahimo siyang bakakon dili matinud-anon. Damaged conscience will result to untruthfulness and living a life of lies. Kinabuhi daw na punong-puto. Sorry. Okay? Kinabuhi na kanunay diha sa bakat. Okay? Bakakon. Gusto ito kanta? Bakakon ka, liar, liar. Gusto ito? Kasi ito wala itong kantahan. No?
Wala pa nga ito, evil ka. So, ang hinungdan niya ito, mga igsoon, is that when a person's conscience is damaged, the result will be that person will live a life full of lies. Kinabuhi diha sa baka. Second thing, ato makita, nagipadayag diha ni Apostol Pablo. Ingon siya, starting from a seared conscience, these people will result to lying or becoming a liars. Now, the second one na ginamit ito is hypocritical. Okay? Kung na ito matungumpi ni kay Sir Paul, kay byword ko niya. Siguro sapot saya talaga is dili siya ganahan ka ng life of hypocrisy. No? Now, sabi dito sa verse 2 again, ingon dito, whose conscience have been seared with a hot iron, kining pagkadaot sa konsensya sa tao, dili lang magdala sa iya sa kinabuhi sa baka, kundi mahimupod siya nga hypocritical and pretentious. Hello? So it started with a damaged conscience, konsensya nga nadaot, nagahimo, tungod ana, naanad na siya sa pagpamaka, naanad na siya sa pagpamurit, naanad na siya sa pagsulti sa mga dili, inuot ng mga butang. Okay? Then eventually, that person will become a hypocrite. Now, the word hypocrite, kung atong makita ngayon so, by definition, akong itanaw ang word na hypocrite. A hypocrite is that somebody you believe on something good, but what you are doing is something bad. Hello? Kaya kapag ginamit yung word na hypocrite is because you have a good belief, but you have a bad action. Hello? Kaya ginagamit yung word na hypocrite is because maganda yung paniniwala mo, pero masama yung ginagawa mo. Okay? And so that's why, again, balikan nato. Bad conscience will lead you into a life of lies, and this life of lies will turn you into a hypocrite. Patut pa na Apostol Pablo. Okay? You tend to become, that person will tend to become hypocritical and pretentious. Now, nag-escalate yan. So, from having a bad conscience, living a life of lies, then eventually becoming pretentious, hypocritical, ikatuloy mga ito, ang kanawin ninyo, padulong ko sa taas, sa verse 1. They now adhere to demonic teachings. Kanawin ninyo. Maoy ilang sundon ang mga limbumang espiritu o ang mga pagtulunan sa mga yawa. Because this person started to now live in lies, and that too much lies, at ang daghan kayong bakang sa iyang kinabuhi, naghimo kaniyang hipokrito, dili pa tinud-anon o pagpakaroon ingnon, o eventually sa iyang pagpakaroon ingnon, mugahi-gahi pa siya, mutuo na siya karon sa mga pagtulunan sa yawa. Hello? Okay? So this is what will happen eventually on those people that nagsugod lang kini ha, asa nagsugod? On conscience that became damaged. Yan eventually, ang katapusan ni mga igsoon sa ikopat, okay, untruthful, hypocritical, they will later on adhere to demonic teachings, and lastly, they will follow deceiving spirits. That's what the Bible said in verse 1. The Spirit clearly says that in later times, some will abandon the faith and follow deceiving spirits and things taught by demons. Natay kalima na mga igsoon. I think the fifth one is eventually these people will abandon their faith. How dangerous is a damaged conscience? Look at the sequence. When a person started to compromise the good conscience that God gave him or her, that person will eventually become untruthful. That person will soon become hypocrite or pretentious. That person will later on started to believe on demonic teachings. Okay? Adhere to demonic teachings and eventually follow deceiving spirits, and ultimately they will abandon their faith. So, a seared conscience is dangerous to your faith. Next one.
ang pagtuo, ang mo'y igon, aning daot nga konsensya mga igsoon. So kung atong natawag kini, if we are to summarize, a bad conscience leads to false teachings and results to a life of hypocrisy and lies. That's how Apostle Paul warned Timothy about. That's why, nagsugod lang dito. Remember, Paul knew somehow the vulnerability of a young mind like Timothy. That's why, ang pahimangno ni Apostol Pablo kang Timoteo isip po sa kabataan ng pastor is that apingan nimo ang imuhang maayong batasan, Timoteo. Keep a good conscience. Because if not, if your conscience becomes damaged, o madamage ang imuhang konsensya, this is what will happen. Eventually, dili ka mahimong magbalampuson sa imong tigang sa pagtuo tungod anang imong daot na konsensya. Amen? Let's continue. So, a bad conscience is terrible to our faith. Okay? Dangerous because it will eventually destroy our faith. Gupon, dauton, or di man gani, walaong gid ka niya eventually diya sa imong saktong dagat o lakang diya sa imong pagpangalagad sa Ginoo. But on the other hand, kung ato ipadayon tong gisulat dito sa 1 Timoteo kapitulo 4 mga igsoon, doon ako nindot na gisulti dito sa versikulo 6. Wala lang nato na appeal dito sa ato ang ibasa, pero of course I have to share to you as well the full context of that passage na ibasa nato. On the other hand, ingon usab si Pablo, if we will be brought up in the truth of the faith and follow the good teachings, then we will have, or we will have a clear conscience. Kung ato daw barugan ang kamatuoran diha sa pagtuo, ug mosunod kita sa mga maayong pagtulunan, pabilin ka nato ang maayong konsensya ng Igsoon. A clear conscience. Look at that in chapter 4 again, same chapter, verse 6. Ganito sa versikulo 6. Singon diha, if you point these things out to the brothers, this Paul telling Timothy, you will be a good minister. Now, a good minister has a good sense of mind. A good minister has a good principle in life. A good minister has a good, maayong magbubuhat sa bulutan sa Ginoo, doon lagay maayong pamatasan. Lagit siya'y maayong baruganan. Lagit siya'y maayong konsensya. Amen? So, si Pablo kang Timoteo, you will be a good minister of Christ. Christ Jesus brought up in the truths of the faith and of the good teachings that you have followed. Very opposite dito sa resulta ng kung atong dauton ang atong konsensya mga igsoon. Iyon sa Apostol Pablo, the opposite of what we have seen kaniha, kung imo lagi kuptan, okay, if you hold on, asa man tong word na to? Okay? Yan, ito na sana. Ingon sa Apostol Pablo dito, if we will hold on, okay, on the truths of our faith, follow the good teachings, then we can keep a good conscience. Amen, say amen. Magpabilin daw ang maayong konsensya, makabaton gihapon taw maayong batasan kinaiya. Dili madaot ang atong konsensya kung atong kuptan ang mga pagtulunan sa pagtuo, ato gid kini tumanon. Amen. Nindot ang pagpadayag diha sa pulong atong ibasa mga igsoon. Now, so balikan nato mga igsoon. So if we are going to look at that, a seared conscience will eventually destroy our faith. So that's why it's dangerous, peligroso, delikado ang kahimtang sa tao. Remember, these things are shared by Paul to believers, sa mga tumutuo. Ayaw kumpiyansa bisag tumutuo ka na. Pero kung dili nimo ampingan, ang imuhang dili nimo bantayan, ang imuhang maayong pamatasan, ang imong konsensya, ug madaot ka na, lupon o dauton ka na ang imong pagtuo.
So a seared conscience destroys our faith. Look at a relevant verse in 1 Timothy chapter 1 verse 19. Tanawan ninyo mga Ikson. 1 Timothy kapitulo 1:19. 1 Timoteo 1:19 nagingon, holding on to faith. At ito ang word na ipangita ganyan. Holding on to faith and a good conscience, some have rejected this and so have shipwrecked their faith. Hindi siguro pasawag sa atong pinulungan ba? Okay? Versikulo 6. Okay, 19. 1 Timoteo 1:19. Maragi akong libro, but on the other chapter. Ingon si Pablo kang Timoteo again sa 1 Timoteo 1:19. Padayon sa imong pagtuo og limpyo nga konsensya. There's the word. Padayon sa imong pagtuo og limpyo nga konsensya. And the reason why kung anong gisulti kanini Pablo kang Timoteo, ingon siya, may pipila ka tawo nga wala mamati sa ilang konsensya ug tungod niini napakyas ang ilang pagtuo. Ang gigamit na the term din di Pablo sa English translation nito, ingon siya, since there are people who have rejected, okay, kung saan itong reject kita, the good conscience, when you tend to ignore the good dictate, kaya kamalo ka mga Ikson, whether you like it or not, kanunay na magdikta ka na to, kung naanay pagkabuhaton, kanunay na nagtigbalansi ka na to. Now, ingon si Pablo, if you reject the dictate of the good conscience, and somehow the Holy Spirit works on that aspect of the good conscience, amen? Diha gyud muhat ang malang spirito kana to mga Ikson. Ingon si Pablo, there are some who have rejected this, and what happened to them is that they have shipwrecked their faith. Yung word na shipwreck, sa barko yan. Kanang, usay ka na to ana, kanang nadaot ka sa tunga-tunga sa lawod. Or kanang, kung nakahindo mo ka ng mga barko bitaw na nakaigo og corals, tapos na, usay ka na to, na stranded na dito, dili naka salvar sa ano dito. Yung word na yung shipwreck. In fact, yung word na wreck na daot ang sakyanan ng baruto. Sama rin nato mga Ikson. When you abandon and when you tend to reject the dictate of the good conscience kanato mga Ikson, your faith will be shipwrecked. Amen? Ang term na ginamit ni Pablo sa Cebuano is napakyas ang ilang pagtuo. But I love the English translation. When you tend to ignore and reject these teachings, matod pa ni Pablo, you will be like those people whose faith had been shipwrecked. Wala nakapadayon, wala nagbalampuson sa pagpangalagad sa Ginoo, kaya ang ilahang baruto na lumos. Ang ilang baruto sa pagtuo na lumos. Amen? So, it's truly very interesting for us to ponder these teachings, mga Ikson, atong ginaistudan karon. Even I myself, mga Ikson, when I was studying this, in fact, si Pastora dahil ng kabatay, wala ko katulog kaayo. May nga naman, it's because hindi ko dalim. Una-una, pinapulugan, maayo ko yung mga butang, nagkipadayag sa pulong sa Ginoo na atong ginaistudan karon. The importance of keeping our conscience clear. Kung mahimo, wala ko iluda ang yawa, katagaan kang guilty conscience. Simply because you know, bahalag, daghang isulti ang mga tao sa imong palibot, pero you know for sure na mismo, okay, mismo ang Ginoo o ikaw ang imong kaugalingon nasayo kung sa Ginoo. Di man nato mapugan ang mga tao musulti sa kanilang gusto musulti, batok ka nato. What matters is that you keep a good conscience. Amen? Let's keep a good conscience. Isama sa atong giingon mga Ikson, ang pinakalisod na mahimong kaaway, dili ka ng atong silingan. Ang pinakalisod na mahimong kaaway, kaya ng atong kaugalingon. Because you yourselves know what you did. Amen? That's why, with all carefulness, with all discipline, in mind and in heart, ang reminder ka nato karon sa pulong sa Ginoo, di man nato mapugan ang tanang mga pang-akusar ka nato. Siguruhon lang nato na ang atong konsensya dili kontra nato.
Amen, sir. Amen. Amen. We have to see to it that we will always carry with us a good conscience. No matter what people will say, no matter what others may accuse about, ang importante, limpyo ang atong konsensya. Dili kasadan, kay kabalo ang Ginoo, kabalo mismo ang atong konsensya, amigo nako. Amen? Kung amigo nimo ang imong konsensya, kadarabang tao nga nahimo niyang kontra ang iyang konsensya, tuyok ang mata. Ano yung problema? Mata akong gingon. The hardest enemy sometimes is not Satan, but ourselves. And so when you make yourselves your enemy, daghang nabuang anak mga ison. Daghang nabuang ni anak. That's why these are very deep teachings that we all need really to ponder upon, especially in our times today. Kaya alam-alam nakadaot ang pamatasan sa tao, alam-alam nakadaot ang atong komunidad sa mga klaseng pagtulunan, sa mga klase karon ng mga kulturang gi-introduce sa atong mga kabataan. That's why we have to go back again to the very foundation of our faith. Kaya kung dili mga igsoon, remember, ang limbong, dili ka ng dautan, di mo makita. Kung dili ang limbong mga igsoon, ka nang nindot sa imong pananaw, pero luyo di ay anak, kalaglagan, kapakyasan, kapildihan. So we really need to be careful, and we really need to see to it that our conscience will always work for us, not against us. Amen, say amen. Paningkamutan nato ng atong konsensya, kanunay katabang nato, sa paglingkod ka nato. Dili kini mahimong kontra nato. Hallelujah. I myself really learned so much in the study of this word. Hold on to faith and a good conscience, because some have rejected this, and because of that, their faith have been shipwrecked. So looking at this mga igsoon, kung atong tanawon, ipahinumduman kita that we really have to hold on to our faith, because it's the only way that our conscience will be strengthened. Amen? Holding on to our faith strengthens our conscience. And we need to have a good conscience. When we go to 1 Timothy chapter 4, bubuk laman ni, pero ato lang tiwason kining basa mga igsoon para makatabang kini sa pagpasabot ka nato. Join me in reading 1 Timothy chapter 4. Just look at how Apostle Paul, gihimay-himay ni Apostle Pablo ang mga butang mahitungod niini. So kinahanglan daw natong lig-unon ang atong pagtuo, because the reverse of it, no, when ang pagpupot nato, ang pagbarog nato sa atong pagtuo, magpaligon sa ato ang maayong konsensya. Okay? When we hold on to our faith, it will strengthen the good conscience in us. Okay? Yun yung tatawag din natin moral conviction. Itataas niyan yung level ng conviction natin. Amen, say amen. Okay? When we tend to live out our faith and we will hold on to our faith, it will eventually strengthen our good conscience. Itataas niya yung antas ng ating moralidad. Kaya nga tanangan yung mga igsoon, possible kini because sa Batanes, narito yung lugar na tinawag nilang honesty store. Doon nagsimula yung honesty store. Yung honesty store, tindahan yan, walang tindero. Walang tindera. Ang mga ibatan, which is yung mga locals dito sa Batanes, pag bumibili sila doon sa honesty store, kukuha sila sa tinda, tapos ihulog lang nila dito ang bayad. Again, wala yung tindera. Okay, dili po siya digital. So, kung tibok ang ilang kwarta, ibayad po nilang tibok na kwarta, mukuha po sila saktong sinsilyo. Amen? It's proven, honesty store. And another one, kung inyong i-research ko bisa sa internet, it's only in Batanes, nga dunay police, pero walay criminal record. Ipong that, makatalong ninyo sa only place in the Philippines, for a long period of time, ang police dito sa Batanes, wala kong sila bad record. Wala sila criminal record.
Now, this has to do, kini ko ato makita, Pastor, dili man sila Kristohanon tanan, o dili man sila mga Kristohanon dyan, dili lagi. Pero look at that, the high, yung ipatawag nato yung taas sa ilahang, antas ng ilahang moral conviction. That even sa ilahang paggalingong kultura, ang paghimo dautan sila na mismo musilot. Amen? When somebody will never be honest among them in the community, sila na mismo magsilot ana. Pero kabalukod sila. You know, the high standard of morality na ipakita ng mga Ibatans dito sa Batanes, if they can do it even sa, pero kabalo man gyapon ta. So, Pastor, pwede man pala bisan walay pagtuo. Remember, faith will save us, not good works. Amen? Amen? So, bisan kung sa kabuutan ng tao, kung wala siya pagtuo, di ako siya luwas. Ang point lang nato din mga igsoon is that in as far as good works is concerned, which is ang nagasuknod sa maayong binuhatan is ang maayong konsensya. When you have a good conscience, then you have a good behavior. Basically, ato makita, it's proven sa kultura ng mga Ibatan. Kaya lang wala sa kultura ng mga Kristiyano. Sakit. Okay? Pwede ba na kahit mabilin din na buta kung kabalo kang dilit sa imuha, dili mo hilabtan? Pwede ba kung kabalo kang dilit sa imuha, dili mo ang punod? Amen? Pwede ba na kung dili ka gitugutan, dili mo ipugos? Conviction. Conviction, brothers and sisters. Ato kining i-practice mga igsoon, well, it will not make us self-righteous, but eventually, makita nato mga igsoon, it will truly make a difference in us. So, tanaw to, basaw na to. Tanaw ninyo, what will contribute to the sa pag-boost up ng ato ang maayong konsensya mga igsoon. Tanaw ninyo mga bersikulo na akong basahon, 1 Timothy chapter 4. Ingon na dito si Pablo, verse 6 na itong ibasa, if you point out these things out to brothers. Okay, so importante yung mga pagtulungan because in verse 2, kung atong makita, or verse 1, kung atong makita, the way how others are deceived, in verse 1, balikan na to, these people who were deceived somehow, follow deceiving spirit and things taught by demons. Remember, I would like us to underline the word or i-emphasize sa atin yung word na taught. Ginagawa daw na itong mga masamang ito kasi itinuro sa kanila. Teachings. So those people followed demonic teachings and eventually they were deceived. So baliw na ito, kung ituturo pala na ito ang Diyos ng pagtulunan, may likay na ito ang tao sa daotang binuhatan. Amen! So teachings are important. Kaya nga sabi ni Pablo sa verse 6, if you point out these things out to the brothers. Kaya brothers, sundang ka mo, no? Ganun lang ma-appreciate ng ato ang mga kauban sa LGU. Whenever kami lang po Sir Jonard, mag-ibo kami ni ining mga pagtabang nato. Counseling, because sa ato counseling, we are not relying on our human knowledge, but we are driven by the wisdom we get from the Word of God. Amen? Kaya nga, most of the rehabilitation centers, dili lang sa Pilipinas, but even other parts of the world, ang mga epektibo ng mga rehabilitation centers run by Christian organization. Kasama sa pareha dito sa Teen Challenge na meron tayo sa Cebu and meron rin tayo dyan sa Davao. These are rehabilitation centers run or operated by Christian organization, NGOs, like Compassion. Pero ito, pinapatakbo ng mga Christian organization. They are well trained, they are professional, they studied in college and universities, but they use principle of God's Word. Hindi epektibo. Kasi ang paagi ng atong approach din, I think meron din sa Thailand dito, Teen Challenge. Ang paagi ng approach nila is transformation. Transformational. Not just like information, hindi lang educational, but it's transformational. It's the power of the teachings, mga igsoon. Teaching, the power of God's Word can make a big difference, impact sa kinabuhi sa katao.
Kaya sabi ni Pablo in verse 6, if you point out these things to other brothers, you will be a good minister, brought up in the truths of the faith and of the good teachings. There's the word. The good teachings that you have followed. Kaya nga, last Sunday, heart-to-heart talk dahil may ng pastoral stuff Kasi medyo na-worry mi gamay sa announcement. Sa itong announcement nato, nga dili lang sa nato dadto ng atong mga bata. Matag Domingo. Kay gidili lagi sa balaod. But I told Pastor Jonard, Pastor, kung dili nato dadto ng mga bata, kanunay silang mabilin sa balay, wala sila ilaing way na matuduan o sa ilang dangatan. In fact, ingon ganito, kung atong dilian ang mga bata, which is according sa atong ingon kay Moy Balaod, di ba ingon po sa Balaod na bawal ang senior? Don't you think it's unfair to the children? Kaya ko kay Pastor John at pangitaan akong paagi. Amen? Amen? Di ko gingon na itong supa ko ng Balaod o sa Bagani, pangitaan akong paagi. Because our children needs to hear the teachings of Christ. Ang atong mga kabataan labaw na pinahanglang mapudluan. Kaya kung sige lang silang tanaw niya sa salida, madali sila sa kasuko sa ABS-CBN. Amen. Teachings. Another passage, look at this, mga son. That's why in verse 7, ingon si Pablo, have nothing to do with godless myths and old wives' tales. Rather, train yourself to be godly. Sabi ni Pablo kang Timoteo, ayaw tuwa-tuwa ng mga tradisyon. Okay? Ayaw tuwa ng mga, say, word na bit sa Bisaya. Nindot siguro basahan natin sa Cebuano. Verse 7. Yung dito, apan likayi ang mga hinimuhimong sugilanon nga dili angay isuginon, hinunua bansaya ang imong kaugalingon sa kinabuhing Diyos nun. Amen. This is Paul again discipling a young follower of Christ. Ingit pa siya diya, verse 9. This is a trustworthy saying. Sabi ni Pablo, ito sinasabi ko sa iyo, Timoteo, masaligan kini. Amen. Kung sa ito ni Pablo, the teachings that he is passing on to a younger generation. Amen? Ingon sa Pablo, masaligan kini. Ano pa? Trustworthy saying that deserves full acceptance, kaya nagdawakon daw nato kini. Look at that in verse 11. Ingon pa si Pablo, command and teach these things. Ibalik-balik kini mga pulong mga igsoon. In order for us to keep a good conscience, we need to feed ourselves with the right teachings. Kung tama ang tinuturo, tama ang buhaton. Amen? Kung dili na ganit tama o husto ang itudlo, di hapit magsugod mga igsoon. And in fact, kung dili na mabalanse ang mga pagtulunan na maabot sa pagdulungog sa atong mga kabataan, masabisag sa kanatong mga igsoon, di hapit magsugod yung tinatawag natong kalibog o kompromiso. For example, if you are not really focusing and fixing your attention to the teachings of Christ, nag-e-entertain ka ng ibang doktrina, ayaw katingala kung anong malibog ka. Parehas lang nga nang nanguyap ng duha. Amen? Tapos kakanta ka, sana dalawa puso ko. Amen? So ayaw katingala kung anong malibog ang tao, tungkol because you don't have a single heart for the kind of faith that you want to master. Hindi ka lang talaga seryoso sa pananampalataya kung gano'n. Kumbaga, two-timer ka. Gusto mong makilala si Kristo, pero gusto mo rin makilala yung ibang Panginoon. That's why Paul is very strong on this. Command and teach these things. Kaya sa verse 12, sabi niya, even your young age should never be a hindrance. Do not let anyone look down on you because you are young, but set an example for the believers in speech, in life, in love. Apil din na ang love life. Amen. In faith and in purity. Matod pa ni Pablo. And the last two verses,
I would like to read in verse 15. Ingon si Pablo diya, be diligent in this matter. See? Yung word na diligent, ingon mo na matod pa. At may earlier verse pag-ali na diya. Asabad ko akong ipanginta. Verse 13, until I come, devote yourself to the public reading of the Scripture. Kaya pala, itong si Timoteo, my son, one of a kind. Kasi dili lang siya na disciple ni Pablo, pero gi-train, gi-disiplina gid siya sa kinabuhi diha sa pagtuo. Hallelujah. Sabi ni Pablo diha kang Timoteo, devote yourself to the public reading of Scripture. Kaya itong si Timoteo, dili ni maulaw mag-recite ng verses. To preaching and to teaching. And 15 verse 15 said, be diligent in these matters. Give yourself fully to them, so that everyone may see your progress. Proud kayo ni Pablo kung Timoteo Maison, kay bisan sa iyang pagkabatanon. Napabilin or na-maintain ni Timoteo ang mayong testimonya sa iyang pagkahimong alagad ni Kristo. That's why in verse 16, mo kaniyang warning ni Apostle Pablo kang Timoteo, watch your life and doctrine closely. So, nasa Bisaya, mga igsoon. Ang usang versikulo mo na. Bantayi ang imong kaugalingon, ingon man ang imong pagpanudlo. The English translation says, watch your life and doctrine. It talks about the teachings and the testimony. Balikan na ka, mga igsoon. Teachings and testimony. Paul told Timothy, watch your life and your doctrine. Amen? So those are the foundations of Timothy. Why he grew up really as a man of God, worthy of the commendation of Apostle Paul. Balikan na ito, mga son. Holding on to our faith strengthens our conscience. Kung ligulo na ito atong pagtuo, maghatag kining maayong bunga o maglikod kini sa atong maayong konsensya. Amen? So we need to have a good conscience. Balikan natin itong basa itong Acts 24:16. Sige ngon, so I strive always to keep my conscience clear before God and man. Pwede ba natin gamitin itong motto natin, life motto natin? Acts 26:14. Where says, I will strive always to keep my conscience clear before God and before men. Paningkamutan nato na magpabiling ginlo, lipyo, dili sad-an ang atong konsensya at tubangan sa Ginoo, tubangan sa atong isip at tao. Amen say amen. Now, brothers and sisters, this is a great challenge for us. That even if we will follow this principle in the Scripture, I tell you, makahilak din ta. Tama-tama. Dili lalim. Dili sayo. Amen? But it's worth it. It's worth trying. Strive always to keep our conscience clear before God and man. Padikamutan nato na kining atong konsensya dili kining sadan. Kanunay kining hinlo, lipyo, tubangan sa Dios, tubangan sa tao. Let's proceed right on. So, the question we would like us to throw in the congregation right now is how can we develop a good conscience? So, kung dili tayo nato bantayan ang atong konsensya, pwede kining madaot. Pero unsa po lang atong buhaton aron ang atong konsensya mamalikon. Mahimo siyang maayo, tubangan sa Dios, tubangan sa tao. So, how can we develop a good conscience? So, the word is develop, okay? That means, it will encourage us, maghahagit ka na to, na kung ato kayong disiplinahon ng atong kaugalingon sa ingon anong kaagi, mo improve ang atong konsensya. Amen? That if we will believe the principle written in the Scripture, it will help us elevate our moral conviction. Itataas natin yung antas ng atong conviction. Okay? So how can we develop a good conscience? Let's take it one at a time. Good conscience is developed through the following, brothers and sisters. Based na rin dito sa gibasa nato na mga verses
ganiya dito sa gisulti ni Pablo kay Timoteo. So, a good conscience is developed through first commitment. Say with me, commitment. Kinahanglan nga doon kay commitment. Especially on the teachings that the Scripture is telling us or giving to us. We need to commit, okay, ourselves. Huwag lang ipasabot mga igsoon, let us keep the teaching and learning the right thing. Okay? When we talk about commitment, tipigan nato ang mga maayong pagtulungan. Amen? Tipigan nato sa atong kasing-kasing ang mga maayong pagtulungan and learning the right thing. Well, di mabot pasabot na kanon natong mabuhat ang maayo. We are prone to mistakes, to commit mistakes. Amen? Pero when we talk about commitment is that kung wa man nato nakuha dayon ang saktong butang, okay? Manikamot ta hatod makatunan nato kung unsay husto. Amen? Dili ka nang kung dili nato makuha, mura di na ka magpadayon. That's why commitment. Okay? Commitment means that we will keep the teaching and keep on learning. Amen? Tungod, yung training in godliness is not a one day, 1 year goal. Amen? Dili ka na usa ka bulan, usa ka tuig natong tumong. It's a lifetime process natong tubangon. Amen? So dili man ta mahimong Dios nun tayo tungod kay sige tagsimba. Pero makatunan nato ang Dios ng kinabuhi sa dihang parehas karon kung pananglitan dunay nakaigo ka nato nga mga pulong na atong gibasa. Instead of reacting to it negatively, we say, Lord, thank you for correcting me. Now I learn and I want to improve. Amen? So keep on learning. Inay mo katapad, keep on learning. Kaya dili ka na nahimong disciple kung may kabalo na lang ito, anak. Oh. That's a problem sometimes. Okay, mahimo na tang prideful. So, commitment means we have to keep the teachings and we keep on learning. There are times we commit mistake. It's okay. Balikan mo lang nato mga igsoon na susunod ato gid makuha ang dapat natong amay buhaton. Amen? I say na gayon, mistake is only a mistake once you learn from it. Ang sayop daw na sa diyan nakakatuwa na. It's only considered a mistake once you learn from it. Amen? Repeated mistake is not a mistake. Amen? Ang inuulit-ulit na sayop, dili na sayop ang tawag. Sala. Amen? Because meron ng element ng intention. Intentional. Sa basketball pa yan, deliberate. Kaya hindi mo sabi, Lord, it's just a mistake. Hindi na ito malipungan ng ginawa ng Son. Okay? So mistake is only a mistake once we learn from it. But if we keep committing repeatedly the mistake, the same mistake, then it's not a mistake anymore. Doon na tayo tulubago na anak sa Ginoo. So just keep on learning. Keep teaching ourselves. Hipusan nato ang mga maayong pagtulungan kay makatabang yun na sa paghatag ka natong maayong konsensya. Amen? Number 2, mga igsoon. Consistency. Say with me, consistency. So, good conscience is developed not only through commitment, but also through consistency. So, sa atong gingon nato, dili lang nato buhaton kini karong simanahan, kundi make it our lifetime goal. Imon natong tumong samtang buhig ta. Amen? So, we have to be consistent with it. Meaning, we have to apply what we learn and do it often. Amen? Dili lang ka sa term na ginagamit dito sa Aklat ni Santiago, dili lang ka maminaw, kundi mukaton o buhat kayo ini. Kay, kung doon na kayo pagtuo, pero wala kayo pagpamuhat, patay ang atong pagtuo. Amen? Faith that is not at work is dead. So that's why consistency just reminded us
that whatever we learn, whatever teachings we keep, let us apply them and do it often. In fact, kung kanunay nato kining i-practice mga igsoon, ma-master nato kini. Maanan na kanini. Parehas kitang face mask, nakaroon na alat na ka. Hello? Amen? So if you do it consistently, you will get used by it. May mukhang maanan-anan. Kaya lang nakatawalan na anan sa una, tungkol kaya wala na ito pinaginabuhat kanunay. Amen? Kaya nga sabi nun sa Romans chapter 12 verse 9, love must be sincere, hate what is evil, cling to what is good. Kabalo mo naman sa yung word na cling? Kapag nahulog ka sa pampang na kay gihawirang kahoy, ayaw buhi. Kaya kung mabuhi ka na, patay. That's cling. Amen? Amen? Clinging is holding on to your last breath. Huwag pasabot, dili mo buhian. Karang maayong mga butang. Nagitundo ka nato sa Ginoo mga igsoon. Amen? Palakpakan nato ang Ginoo mga igsoon. Katulong mga igsoon, okay? Our good conscience is also molded and developed through correction. Say with me, correction. So commitment, consistency, correction. Okay? Importante ka nato na natin teachable heart. Amino say amen. Kasi sa pagmolda ka nato sa Ginoo, kanunay kang mabukulan. Mabuklan. Amen? Sa atong pagtatak, sa ato ang sa paghigpit sa Ginoo, sa ato ang kinabuhi, kanunay gyud kang masamaran. Amino say amen. Pero kana para sa ato kayuhan. Amen? So we need to have a teachable heart and we need to be open to correction. Amino say amen. Ako wala na ako naabot kining level na ako sa akong pagpangalagad sa Ginoo mga igsoon. Wala dito nakaagi sa daghang kasakit. Daghang panahon ang madlungan ko. Daghang panahon nga nanlugod ko sa akong pastor. Daghang panahon nga nasakitan ko sa akong churchmate. No? But eventually, I grow deeper and deeper in my faith and I understand somehow by the grace of God ang paghihimo pa ako sa Ginoo pastor. So be open for correction because not all the time you are right. Amen? Dili tayo tarang panahon tama sa ato ang paghunahunaw sa atong ipati. Now, the important thing about correction is this. Do not reward wrongdoings and bad behaviors. Huwag na huwag ninyong bibigyan ng reward yung mga maling ginagawa. Amen? Lalo sa mga bata, importante kini. Ginarimen po ako akong ate. Don't reward bad behavior. Do not appreciate wrongdoing. Ay, anak, maayo na ka magsilunga, magpagpagkaaraw. Ano ito, no? Maayo na ka mamakang anak. Maraya na kasi yung papa. Do not appreciate the wrongdoing. Rebuke if you must. Correct if you must. You have to stand and tell if it is wrong, then it is wrong. Why? Kung bakit nila magsako ka ngayon, kung himunin mo sa bata na, may mga kabalo ka, dili maayo niyang ibuhat, pero ipalitan pa rin yung ice cream. Hello? Ayaw katingala kung ang bata malibo kung usay tama o mali. Amen? Let each person understand the importance of, say with me, consequence. Dapat maintindihan sa isang tao ang kahalagahan ng consequence. Okay? It is a universal law or rule. Everything we do has a consequence. Kaya ang tawag natin na sa biblical principle is sowing and reaping. Kung tama, kung maayo ang imong gipugas, maayo ang imuhang nanihon. Kung dautan ang imuhang gipugas, dautan ang imuhang nanihon. Ang tawag ng mga Indiano, ng mga Bombay, karma. But we don't believe in karma. Okay? Because if you truly understand the principle of karma, ang karma kasi, more than that yung balos, ang mahitabo din lang yung reincarnation. Okay? Sa karma, principle ng karma, kapag dautan ka na tao, sa pagkatao ka ron, sa reincarnation mo, for example, karon tao ka, dahil masama kang tao, sa reincarnation mo, gagawin ka ni Lord ukok. May mukhang ukok. You become a lower type of being. Okay? So we don't believe in karma. We believe on the sowing and reaping principle. Amen? So there's consequence. Turuan natin yung ating mga kabataan na kapag tama ang ginawa nila, mayroong reward.
Kung mali, may consequence. Amen? Let's not tolerate. Because again, hindi dili mamulda ang tamang konsensya. Mali mo ka bata. Kaya ang konsensya niya, hindi malikod. Sa'yo pang yung ibuhat. Impis na imuhang, balik, kukumon po din may kabo. I-disiplina sa amahan. Paghilak sa bata, dagan sa inahan. Nagpalaban. O ang inahan po, tinglaban sa bata. Nag-away ng noon, ang papa o mama. Hello? Ay, nagtinanaway. You are not helping develop a good conscience by that. Hindi natin develop ang tamang konsensya. At hindi makukonsensya yung bata kasi hindi niya wala niya nasabtan yung consequence. Amen? Let's learn about this. That in life, if we wanted really to establish a good conscience, there will be a time in our life that we need to heed to correction. Kinakailangan tayo magpatangan. Kasi minsan namamali tayo. Amen? Palakpakan na itong ginumay sa mga. Hallelujah. Let's proceed. So those are the three essential ways in developing our conscience. Commitment, consistency, correction. Now, ingon ito sa Acts 24:16, we need to keep a good conscience. So the question I would like us to answer this time is how to keep a good conscience. Kanina is how to develop. Okay? Now, how to keep a good conscience. Kung meron kang maayong konsensya karon kung saan nato ang pagpabilin o pagbaton nga baka maton kita sakto gihapon nga maayo gihapon na konsensya. So here's the three suggestion, practical tips na mga in keeping a good conscience. Are we ready? Amen? So tip number 1, how to keep a good conscience. Say with me, 1, 2, 3, go. Have a personal etiquette. When we were in the Bible school, meron kaming subject sa Bible school na ethics. It's one, I consider it one of my favorite subject. One of the favorite, but not necessarily the favorite subject. Okay? And I like the professor namo, nandun dito sa US na. Ang ihatag ka namo na requirement before kami bigyan ng Tagalog grado, hindi siya nga, sige, every one of you at the end of this semester must write in writing, put into writing your personal etiquette. Sige, pasulat mo eh. These are personal stand, okay, yung moral perception, yung moral conviction regarding every aspect of our life. Regarding money, sulat niyo dyan. Ano yung etiquette mo pertaining money? Okay, kung hihiram ako ng pera, just in case, no? Kung di man manikaya na manghulang ko kwarta, ako giging ulit o dili dito magtago-tago. Okay? So, regarding relationship, okay? Isulti po nato dito, ibuka po nimo, how do you handle relationship when you talk about personal etiquette? Dili ko magdungan o kuyang. Hindi na ako isabay, tagsa-tagsa lang. 1 year at a time. Etiquette, no? Okay? Susulat mo yun. Regarding your stand about relationship, about family life, you write also your personal etiquette. Okay? That I will always value my time with my family more than my friends. Amen? So yun, mga ganong klaseng etiquette. So, in keeping a good conscience, you have to have a set of etiquette. Amen? Amen, mga son? Tip number 2. How to keep a good conscience. Read it me. 1, 2, 3, go. Clearly define your values. Linawin mo sa sarili mo kung ano yung mga kaugalian, okay, mga kamatasan na gusto niyo mong ma-establish sa inyong kinabuhi. For example, I have made this my own personal value. Share na ko ganina. Okay, part na ako ang dito. When we talk about defining my values, i-share na ko ganina. Para sa ako, ang mga butang nagihulman, kinahanglang ipananghid. Kaya kung kuhaon na ako ang usa ka butang nagipanag-iya pananglitan sa akong silingan o wala nang ipananghid, matawag ko na akong hulam? Dili. Tawad. Ako muna nag-ingon ha? Anything taken without the consent, without the knowledge of the owner, is not borrow. Hindi mo matatawag na hiram yung isang bagay na mismo may-ari hindi niya alam kung nasaan. Hello? So defining your values. Amen? Amen?
So when you have able to define your values, at least you know somehow you have a good conscience. Alam mo kung ano yung mga bagay na iiwasan mo para hindi ka makasamak sa uban, makabikil sa uban. Amen? So define your values. And you can also make your own, no? Pagpapalangitan. Dako nakita sa Facebook na nindot na klase ng mga tips na gibutang dito. When you borrow a car, don't pag hulab daw kang sakyanan, ayaw iuli na wala nang nagasolinahan. Hello? Those are just something na nakita na ko dito sa Facebook. So define your values. Amen? That will help you keep a good conscience. Ikatulo mga igsoon, in keeping a good conscience, know your boundaries and parameters. Dapat kabalo ka kung asa lang kutob ang mga butang na angay nimong buhaton o mahimong mo. Okay? When we talk about knowing your boundaries and limitations, but pasabot, kung dili lang kutob ang imong responsibilidad, don't cross beyond. Because going beyond your responsibility, pwede kang makaligis sa uban. Amen? Okay? Amen? Knowing your boundaries also tells us, sa ako ang pagbarkada, kay di man tanang barkada nato kauban sa simbahan, I know my limitations. I know my boundaries. Dili na ako sila ma-offend, dili po nila ako ma-offend. So at least I know my limitations. Amen? Gamitin natin ang application sa ato ang barangay, kung dili lang kutob ang imong muhon, ayaw tanong sa pikas. Amen? Ayaw butang ang kural sa pikas. Amen? Hi? So practical application ni ini, kung kabalo kung asa kutob ang muhon, ayaw lakas. Because going beyond, you are going against your conscience. Amen? Amen, mga igsoon? And so, these are the practical tips on how to keep a good conscience. Make your own personal etiquette, define your values, and know your boundaries and parameters. At least, it will save you in giving you a good conscience. Amen? For sure. Now, let's go to the conclusion of this message at the mga igsoon. Pardon me for a bit detail of this discussion. No? But in the conclusion, mga igsoon, let's understand this. As we sa atong pagpaminaw, pagpamati nining tanan, okay ni ang ato ang ibutang sa atong hunahuna. Losing our moral perception is as fatal as losing a brake in your car. Importante kining atong moral perception. Ang ato ang subtitle lakay ko dito, Understanding the Danger of Losing Our Moral Perception. When we lose our moral perception, sama na imuhang itangtangan og brake ang sakyanan. Hello? Are we following? Isa ka ninyo nag-drive og motor o bisag sakyanan nga walay brake. Hulba kayo, no? You know, our conscience, our moral perception is like a brake. Yan yung sabi sa'yo, op, hinay-hinay, kay babangga tayo. Hello? Our conscience is like a brake. Our moral perception is like a brake. Kung tangtangon mo na sa sakyanan, peligroso din kaayo. Madisgrasya ang tao nga way preno. Nandunay sakyanan nga way preno. Are you following? So when we lose our moral perception, it is like losing your brake in your car, or ito sa imong motorsiklo. So you cannot afford to lose your moral perception. You cannot afford to compromise your conscience because it's not like losing your brake sa imong sakyanan. Okay? Second thing, mga igsoon, in wrapping up all these things, God gave us a conscience to define our stand and our limit. Binigyan ka ng Diyos ng konsensya para alam mo kung hanggang saan lang ang kaya ninyong gawin. Going beyond that is not advisable. Okay, going against that is not also advisable. Okay? So follow your conscience. Okay? God gave us a conscience to define our stand and our limit. So ang conscience natin, mga igsoon, sama sa itong definition kanina, it's part of our mind. So diyan yung nag-ooperate sa Holy Spirit. Kaya kapag maayo ang konsensya, sinusunod natin sa Holy Spirit. Amen? Pero kung daot ang konsensya, dili kita maminaw sa dikta sa Ginoo. Amen? Hello? Are you following? So that's the connection of our conscience and the work of the Holy Spirit in our lives. Okay? So God gave us a conscience to define our stand and our limit. Natay limitasyon. Kung natay angay barugan. Amen, mga igsoon? Okay? That's why in the Bible, gitudgan kita dito, learn to say no.
Kung sa imong paminaw that is against your belief, then learn to say no. Kung sa imong paminaw, dili gyud na uyon sa imong konsensya, learn to say no. Learn to decline. Politely say, Brad, salamat pero sige lang. Okay? So, learn to know your limitations. Okay? Third, second to the last milestone. So, going against our conscience is like deceiving our own selves. It is a great deception. Kung ato daw pakyason ang atong kaugalingong konsensya, sama ra na atong giaway ang atong kaugalingon. Amen, milestone? So, don't ever dare to violate your conscience because ang mahimo nimong kaaway kanang imong matanaw sa amin. Amen? Kada tanaw nimo sa amin, away ta. Mahagit yun na. So, never ever attempt to lose your conscience, to go against your conscience, because it is like deceiving ourselves. Second to the last, take note of this, we cannot live a good life with a bad conscience. Wa pa ko'y nakitang tao na nagkinabuhig, maayong kinabuhi, na dunay batik na konsensya. Amen? In order to have a good life, we have to fix our conscience. Amen? Kung gusto nato mahimong panalangin ang atong kinabuhi, ipatama nato sa Ginoo ang atong pangisip, ang atong mga binuhatan, ang atong mga pamatasan, ang atong mga gawin. Particularly our topic today, let's allow God to fix our broken conscience. Kung naman ganin nagguba sa atong konsensya, pero ipatama nato sa Ginoo. Amen ba mga son? Let us allow God to fix our seared conscience today so that we will enjoy the peace of mind, a blessed life in the coming days. Amen? Pwede ba natin iluwa itong mga ulo? As we close in this prayer, Lord, thank you for giving us, Lord God, a sharp and solid, Lord, teaching today. Ginoon, ako nag-ampo, nga apingan lang ni mo, Ginoo Diyos, ang kasing-kasing sa imong mga kanakanan na minaw. Ito kung Ginoo, Lord God, gimahal ni mo ang matagos sa kanamo. You don't want, Lord God, dili ni mo gusto, Ginoo, Lord God, na madaot kami. Tungod lang, Ginoo Diyos, Lord God, huwag kami nagpakabanan. Wala din kami gihimo, wala kami nagbuhat sa husto angay namong buhaton. Lord, we accept, Lord, the rebuke in our hearts. If there are things that we need to correct, Lord God, in our mind, sa among kaugalingon. Karong adlaw, Ginoo Diyos, andam kami sa pagpatama sa imo. Let your Holy Spirit, Lord, awaken us today. Itama kami sa among kahimtang karon. Pasayloa kami, Ginoo Lord God, kung tunay mga panahon that we have violated our own conscience. We don't want, Lord, we don't want this time, Ginoo Lord God, na magpadayon kini, kay makadaot kayo kini sa among pagtuo. Diligid kini, O Diyos, magbunga o maayo. Dili lang alang ka namo, kung dilibisan sa among pamilya. Hallelujah. Thank you, Lord, for teaching us today the importance of keeping, Lord God, a clear conscience. And just like, Lord, what Apostle Luke said, Lord, maningkamot kami, Ginoo Lord God, na magpabilin ka namo, Lord God, ang maayong tanlag, Ginoo. To keep, Lord God, a good conscience before God and before our fellow men. Kaya sa imong atubangan, wala gid kami matago. Walay malilong kanimo, Ginoo Diyos. Thank you, Lord, for your precious word today that enabled us, Lord God, to be a better person, Lord. Himo ka namo mas maayo pa, Lord God, na imong makanakan, Ginoo Diyos. Salamat, Ginoo. We accept and we receive, Lord, every correction, every teachings, Lord God, na imong ipadayag sa imong pulong karong adlaw. Among giyamyan tanan sa pagtindog. And let's respond to the Lord today in giving Him worship that He deserves. Hallelujah. Salamat, Ginoo, sa imong mga inabihang mga pulong. Salamat, Ginoo Diyos, sa imuhang pagpangga ka namo. Pinaagi, Ginoo Diyos, sa pagpadayag nimo, Ginoo Lord God, sa imuhang mga bililhong mga pulong, Lord, na nagka-hatag ka namo, Ginoo Lord God, o sakto, Ginoo Lord God, na panghunahunan nining adlaw, Ginoo. Hallelujah. Lord, we among giduol diha kanimo ang among makakaugalingon. Ayuha, O Diyos, ang among mga kasing-kasing, ang among mga hunahuna karon. Hallelujah. Come on, let's worship the Lord. And let's give Him the thanksgiving and the honor that He deserves.
Hallelujah. Matag karon ug unya simbahon ka namo Ginoo. Hallelujah. Dalayon ikaw. Dalayon ikaw. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Hallelujah. The worship team will help us. Let's humble ourselves before the Lord today. And let's submit ourselves unto Him. Hallelujah. Lord, ay magipadayan ka namo karong adlaw. Hallelujah. Lord, we pray, help us, Lord God, in keeping a good conscience. Ayon tuguti, Ginoo Lord God, na mo pauli kami unyang dapit, Ginoo Lord God, na dili na mo mabalon, o Ginoo Diyos, Lord, ang kabaguhan, Ginoo Lord God, sa among mga panghuna-huna, sa among kinabuhi. I pray, Lord God, nagikan karong adlaw, o Diyos, ikaw ang mo'y magmando kanamo. Ikaw ang mo'y maghari kanamo. Ikaw kayo, Lord Diyos, ang mo'y mudumala kanamo. Gikan karong adlaw, Ginoo Diyos, among itugyan diha kanimo ang among kinabuhi. Ikaw, Ginoo Diyos, ang mo'y mudumala sa among hunahuna. Ikaw, O Diyos, ang mo'y, Lord God, panag-iya sa among kasing-kasing. Hallelujah. Lord, today we want to submit ourselves to you. Lord, help us, Lord God, to keep and maintain, Lord, a good conscience. Lord, na mo'y magadala ka namo, O Diyos, diha sa kalampusan sa among pagtuo. Salamat, Ginoo. Salamat sa imong inablihan nga mga pulong. Amo gid kining matipigan sa among kasing-kasing. Salamat sa imong, Lord, pagpamuhat sa among taliwala karon. Putong, Ginoo Lord God, sa imong mga kanakan, Ginoo Lord God, na nagdawat nining imong mensahe. Lord, panalangini, O Diyos, upamatudan nimo, Ginoo Lord God, nga nindot ang kinabuhi nga dunay, Ginoo. Nindot ang kinabuhi, O Diyos. Nindot ang panimalay, Ginoo Lord God. Nindot ang pagkamuyo, Ginoo Diyos. Kung naaniha sa katarong, Ginoo Lord God, Lord, sa pagtuman, pagsubay, Ginoo Lord God, sa imong mga pulo. Hallelujah. Gikan karong adlaw, Ginoo Diyos. Lord, ang kalinaw, ang kalipay, ang kadagaya sa imong grasya at panalangin. Lord, kanunay, Ginoo Lord God, among masinati. Sa diyang, Lord God, karon, Ginoo Lord God, ikaw na, O Diyos, ang maoy, Lord, mamuna sa among kinabuhi. Thank you, Lord. We submit our will to you. We submit our lives to you, O God. Lord, we
give, Lord God, to you our hearts and our entire life today. Hallelujah. Salamat, Ginoo. Salamat sa imong mga pulong, sa tanang mga butang na imong gipadayan ka namo karong adlaw, dili kini mahimong kawang. Mabalo namo kini sa sama pagpamauli. Sa adlaw-adlaw namo kinabuhi, Ginoo Dios, kanunay kini o Dios, mapahinumduman ka namo. Nalayon ka, Ginoo, sa walay pagtapos. Ulihan ka namo karon sa mapagpasalamat sa tanang gibuhat na nimo. Ug sa imong pagabuhaton pa sa unahan. Ya sa kamahal sa ngalan ni Ginoong Hesus, ang tanan magaduman sa Pag-ingon. Amen. Palakpakan nato, Ginoo.